الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته اجمعین۔ سب تو پہلے میں اللہ دا شکر ادا کرنے کہ جس پاک ذات نے مینوں آپ حضرات نوں کچھ گھڑیاں کچھ لمحات مل بیٹھ کے بڑے ادب و احترام نال بڑی عقیدت نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس نورانی اور بابرکت محفل دے اندر ذکر خیر کرن دی اور ذکر خیر سنن دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ اس ذات دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم میں، جتنی بھی تعریف کیتی جائے کم میں، اس تو بعد میں خصوص بالخصوص اس علاقے دے تمام دوستانوں بھائیانوں جتنے بھی دوست تاجران انہوں اور جناب محترم سید محمود الحسن گیلانی صاحب آپ دے تمام رفقانوں اور بالخصوص جناب محترم قاری محمد عبید احمد ستی صاحب میرے انتہائی محترم بھائی نے آپ نوں اور آپ دی تمام ٹیم نوں مرکزی بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام ممبران نوں دل دی اتھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہاں ہر سال دی طرح اس سال بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت واسطے اتنی خوبصورت محفل نعت دا اہتمام کیتا ہے۔ جتنے بھی دوست تشریف لے آئے ہو، علماء چو، ثناخان چو، قراء چو، حفاظ چو، میں اپنی طرفوں مرکزی بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان دی طرفوں جناب محترم سید محمود الحسن شاہ صاحب گیلانی آپ دی طرفوں خوش آمدید کہنے، جناب محترم مخلصی فی اللہ ساڑھے سران دے تاج بزرگ عالم دین یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغنی نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمانے، آپ دا بھی شکریہ ادا کرنے۔ تو میرے انتہائی محترم بھائی مقصود صاحب میری سون والے جنہ دی وسادت نال ہر عالم دین اور حضور دے ثنا خان دی آواز دنیا دے کونے کونے تے پہنچ دیئے۔ آپ نے ڈیٹ کی تھی تو میں وعدہ کیتا، واپس آیا تو دسیا گیا کیونکہ آپ عمرہ شریف تو واپس آئے ہو تو اس سرزمین دا اس مقام دا ذکر ضروری ہے، اور اسی چاہنے ہیں کہ آج دی محفل پاک دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد سید الانبیاء حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ دی آل پاک دا ذکر کیتا جائے۔ قرآن کریم دی 2 آیات کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اے دوویں دعاواں نے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی، اس پیغمبر دی دعائے
جس پیغمبر دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنی بندگی بھی شامل فرما دیتا ہے۔ ساتھیو، نبی علیہ السلام دی محفل میلاد، محفل نعت منان والے ہو، پہلی بات تو ذہن وچ رکھ لو کہ محفل میلاد منانا، حضور دی آمد پاک دا ذکر خیر کرنا، نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا تذکرہ کرنا، لوگاں نو رسول اللہ دے کمالات، حضور دی اوصاف، نبی علیہ السلام دے معجزات تو آگاہ کرنا، اے بدعت نہیں، شرک نہیں، رسم نہیں، رواج نہیں، بلکہ او اعلیٰ ترین عبادت ہے جڑی اللہ دے ولیاں نے کی تھی، غوثاں نے کی تھی، کتبہ نے کی تھی، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رب دے نبیاں تے رسولاں نے کی تھی۔ کملی والے دے ذکر پاک دی محفل دا اہتمام کرنا، یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جڑی اللہ پاک نے خود بھی پسند فرمائی۔ یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، بشرطے وے کہ یہ دا طریقہ کار اسلام دے دائرہ کار دے اندر ہوئے، شریعت دی پابندی کر دیا ہوئے، انبیاء علیہ السلام دی سنت دے مطابق عمل کر دیا ہوئے، ایسا طریقہ ہوئے انبیاء دی سنت، رسولاں دی سنت، اولیاء دی سنت، اللہ دیاں پسندیدہ اداواں وچوں اے او خوبصورت ادا ہے جڑی اللہ نے نبیاں دے اجتماع نو بٹھا کے خود اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ میرے دوستو، ویسے تو اسلام دے جتنے رکن نے انہاں وچوں عظیم رکن نے حج دا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اے چار رکن بعد والے نے۔ پہلا عظیم رکن ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جدوں سچے دل نال کلمہ پڑھن تو بعد بندہ دائرہ اسلام وچ داخل ہو جائے، اس تو بعد چار رکن دے تے لاگو نے، فرض نے۔ ہر امیر و غریب تے نماز فرض، ہر امیر و غریب تے روزہ فرض، شرط بیمار سفر وچے اودی کسر ہے۔ اس تو بعد دو رکن حج اور زکوٰۃ صاحب استطاعت تے۔ حج دے اکثر رکن جڑے نے، اکثر یادہ جڑیاں نے، او وابستہ نے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات میں۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑا میرے نال کردے پیار محبت کردے، میں اودی محبت نو آزمانا وا، پرکھنا وا۔ نبی ہوئے، رسول ہوئے، ولی ہوئے، حضور دے کسے نبی دا صحابی ہوئے، عام مومن ہوئے، او دے درجے دے مطابق اللہ او دے کولو امتحان لیندے، اور امتحان لین دا طریقہ کیے سنو اللہ دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کیا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ بڑی مہربانی بھائی، 5 پرچیاں دا ذکر کیتا ہے جی رب نے۔ رب تعالیٰ نے کیا جڑے میرے نال پیار کرے، محبت کرے، عقیدت کرے، میری محبت دا اعلان کرے، دعوے دار ہو جائے، رب تعالیٰ نے کیا میں انہوں آزمونا وا، میں انہوں پرکھنا وا۔ یا اللہ تیرا طریقہ کار کیے، رب تعالیٰ نے کیا میں 5 پرچے لینا وا، کدے میں بھوک دینا وا، تے کدے میں جان دا خوف دینا وا، کدے قید کروا دینا وا، تے کدے میں انہوں وطن نہ لازمونا وا، تے کدے او دے مال نہ لازمونا وا، تے کدے او دی جان نہ لازمونا وا۔ بھوک دے کے، خوف دے کے، قید کروا کے، جان نہ وطن نہ، میں انہوں آزمونا۔
میرے بھیجو امتحان تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جڑا چپ رہندا وے بولدا نہیں صبر کردا ہے میری رضا تے راضی رہندا ہے بولدا نہیں صبر کردا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا صابرین جڑے ہوندے نے میرے بندے ہوندے نے میرے پیار والے ہوندے نے یا اللہ انہاں دی نشانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی ہے وے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ رب تعالیٰ نے کیا میں جان لواں مال لواں اولاد لواں وطن لواں قید کروا دیاں یا میں بھوک دیاں میرے بندے شکوا نہیں کر دے شکایت نہیں کر دے متھے تے وٹ نہیں پوندے بلکہ ہر حال وچ میری رضا تے راضی رہندے نے تے میرے ول ویکھ کے کہندے نے مولا پرواہ نہیں مولا سب کچھ تیرے والوں آیا سی انہیں تیرے وال ہی جانا سی میرے ویرو توجہ کریو میں 5 پرچیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندا سا اپنے ابراہیم خلیل اللہ نو ہر امتحان وچ آزمایا بھوک بھی دے کے آزمایا وطن نل بھی آزمایا قید کر کے بھی آزمایا اولاد نہ دے کے بھی آزمایا پھر اولاد دیتی تھی اولاد دا وچھوڑا پا کے بھی آزمایا اسا جناب گھر بار بے بار کر کے بھی آزمایا اسا نے ابراہیم نو جان نل بھی آزمایا اولاد نل بھی آزمایا پڑھو اللہ دا قرآن رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن جتنی امتحانہ وچ اللہ فرماؤں دے آزمایا ساڈا خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گیا اللہ نے ابراہیم نو جتنے امتحانہ وچ پایا پہلا پارا پڑھو 14واں رکوع اللہ فرماؤں ہے ساڈا خلیل ہر امتحان وچ کامیاب ہو گیا جدو خلیل کامیاب ہوئے پاس ہو گئے رب تعالیٰ نے فرمایا پیاری خلیل کی مولا اللہ نے کیا سونیا انعام دین والا وا یا اللہ انعام کی دیتا بھی قدرت دی آواز آئی قال انی جائلکا للناس اماما ابراہیم اسی آپ نو نسل انسانی دا امام پہ بڑھانے بہت بڑا اعزاز ہے کوئی کہندہ ہے میں اسلام آباد دا امام ہاں فیصل مسجد دا امام ہاں کوئی کہندہ ہے میں اپارے دی مسجد دا امام میں لال مسجد دا امام کوئی کہندہ ہے میں موتی مسجد دا امام کوئی کہندہ ہے میں لاہور بادشاہی مسجد دا امام کوئی کہندہ ہے میں مدینے دا امام کوئی مکے دا امام ہے کوئی مصر دا امام ہے اندازہ کرو اس پیغمبر دی عظمت دا جنہوں اللہ بیا کہندے سونیا قال انی جائلکا للناس اماما خلیل اسی آپ نو نسل انسانی دا امام بڑھا رہے ہیں نبی وڈیاں جگریاں والے بڑے سخی ہوندے نے حوصلیاں والے پتہ چلے اللہ نے میرے سر تے امامت دی پگڑی رکھی ہے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی قال ومن ذریتی یا اللہ اے امامت دا شرف جڑا مینوں دتا وی مولا اے صرف میرے تک نہ رکھی
یا اللہ میں دعا پیا کرنے میرے بعد میری اولاد وچ بھی امام پیدا فرماویں دعا کیتی یا اللہ میری اولاد وچ امام پیدا فرماویں یا اللہ میں چاہنا ہے میرے بعد میرا پتر اسماعیل بھی امام ہوئے اسحاق بھی امام ہوئے یعقوب بھی امام ہوئے یا اللہ میرے بعد عیسیٰ بھی امام ہوئے مولا میری اولاد وچ بڑے بڑے امام پیدا فرماویں اور سب تو بڑا امام دا تاج کملی والے آقا دے سر تے رکھی مولا دعا میں پیا کرنے پر معراج والی راتی کملی والا میرا بھی امام بن جائے قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین قدرت دی آواز آئی ابراہیم دعا سن لیتی ہے قبول کیتی ہے پر ظالمہ واسطے میرا یہ عہد نہیں ہوئے گا جڑے ظالم ہونگے میں انہاں نو امام نہیں بناواں گا میرا عہد ظالمہ واسطے نہیں ہوئے گا جڑے منن والے ہونگے پیار والے ہونگے عقیدت والے ہونگے میں انہاں دے سراں تے امامت دیاں پگڑیاں رکھاں گا ان توجہ کریو میں لین بڑی قیمتی چھیڑن لگا ہے میں چاہنا ہے کہ تسی بھی مدینہ پاک پہنچ جاؤ مکہ پاک دی وادی وچ پہنچ جاؤ جڑے جڑے کام رسول اللہ دے جد امجد کیتے نے تواڈیاں نظراں دے سامنے آ جان ایک تے تسی ویڈیو فلم دیکھو گے بعد والا منظر ہے میں چاہنا ہے اسے تقریر دے دوران تنو کملی والے دے انہاں مقدس شہر دی سیر کرا دیا اللہ نے جناب خلیل دے سر تے امامت دی پگڑی رکھی پہلا امتحان پیدا ہوئے تو ماں بیٹے دی جدائی ماں بیٹے دی جدائی پہ گئی پھر کچھ بڑے ہوئے تفصیل لمبی ہے میں آگے آپ نو لے کے جانا چاہتا ہوں کچھ بڑے ہوئے نمرود نال ٹکر ہو گئے نمرود دے سامنے جھکے نہیں نمرود نے کیا خدا میں وہاں ابراہیم جھکیا کیوں نہیں فرمایا میں تے او دے سامنے جھکنے جڑا کائنات دا مالک ہے جڑا تمام مالکیتاں دا مالک ہے نمرود نے کیا تیرا خدا کون ہے سنو اللہ دا قرآن رب دے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے خطاب فرمایا بات کیتا دربار نمرود دے اندر عمر چھوٹی ہے رب دا پیارا خلیل اپنے رب دی وحدانیت نو بلند پیا کر دے اللہ دے پیارے خلیل نے خطاب فرمایا وعد کیتا ارشاد کی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اس پیغمبر نے وعد کیتا جنہوں اس آیت میں اللہ نے امامت دی پگڑی عنایت فرمائی سی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فرمایا میں اس رب دی پوجا کرنے جڑا ملکاں دا مالک ہے جڑا زندگی اور موت پیدا کرنے والا ہے انہیں کہا اگر تیرا خدا زندگی موت پیدا کردہ ہے کوئی وڈی گل نہیں قالا انا احیی و امیت ایک کم میں بھی کر لینے لے آؤ دو قیدی جیل وچوں پوچھیا انہاں دی کیفیت کی ہے دسیا گیا جی ایک نے آج بری ہونے دوجے نو آج سزائے موت ہونی ہے انہیں کہا جنہیں سزائے موت ہونی ہے انہوں بری کر دیو تے جنہیں بری ہونے انہوں سزائے موت دے دیو انہیں کہا ویکھی تیرا رب بھی اسے چیز تے قادر ہے جنہوں چاہے زندگی دے جنہوں چاہے مارے میں بھی اس چیز تے قادر ہاں میں جنہوں چاہاں چھوڑاں جنہوں چاہاں مارا قال ابراہیم فإن اللہ یقتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوئت الذی کفر واللہ لا یہدی
القوم الظالمین۔ رب دے پیارے خلیل نے فرمایا او بے ایمان جھوٹے، اگر تو زندگی موت تے قادر ہے، میرا رب ہر روز سورج نو مشرق والوں چاڑ دے تے مغرب وال ڈوب دے۔ اگر تو خدا وے اج سورج نو مغرب والوں چاڑ ڈوب مشرق وال، اتھی آن کی اللہ دا قرآن کہندے بے ایمان لا جواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، کیونکہ کافر بے ایمان جھوٹا جو سی انہیں کیا بحث لمبی ہے، ابراہیم نو اگ بھی سٹیا جائے۔ میرے ویرو پہلے تو دوجا امتحان شروع ہو گیا، دوجا امتحان شروع ہو گیا۔ رب دے خلیل اگ وال جا رہے نے، علماء تو سن دیو، ادھروں رب دا پیغام آ رہی ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نمرود نے جدو آگ بھی سٹیا نا تے ادا ایک مشیر سی، انہیں کہا نمرود جی میں نو شک ہوندہ ہے کہ اے جیت جائے گا، ایک چکر چلائیے۔ انہیں کہا دسو، انہیں کہا انج کرو ابراہیم دی کمیز لواؤ، اپنی کمیز پواؤ، جے کدے گیا ساڑ تے کمانگے جھوٹا ہے، جے کدے گیا نا بچ تے کمانگے ساڑے خدا دی کمیز دی برکت نال بچ گیا۔ انہیں کہا چلو یہ بھی بڑی اچھی بات۔ جدو ابراہیم نو اگ بھی سٹیا گیا، اللہ دی شان ویکھو، نمرود دی پوائی ہوئی، کمیز جل گئی، مگر خلیل دا ایک بال بھی بیگا نہ ہویا۔ کامیاب نمرود نے کہا انہوں ملکوں کر دیا، بیس لمبی ہے ابراہیم آپ نال آپ دے بیوی جناب حاجرہ نہیں جناب سارہ پہلی بیوی جناب سارہ علیہ السلام شہر بابل تو نکلے، ملک عراق جڑا موجود ہے ادھا شہر ہے۔ میں گناہگار بھی 2 مرتبہ گیا عراق دے دورے تے ویکھیا، اجے بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا مقام ویکھیا جتھے آپ دی ولادت ہوئی، نمرود دا محل بھی ویکھیا، ہن موجود نہیں مگر پرانے نشانات موجود نے، اجے کجہرے تے دیواراں موجود نے، اجڑیا ہویا شہر اجے بھی جناب موجود ہے۔ رب دے خلیل نکلے، ارادہ کیتا مصر دا، چل دیاں ملک مصر جا پہنچے۔ مصر دا بادشاہ بڑا ظالم، بارڈر تے سپاہیاں نے ابراہیم نو قید کر لیتا، جناب بی بی سارہ نو بادشاہ دے دربار وچ پیش کیتا۔ اللہ نے آپ نو بڑا حسن دیتا سی، اللہ نے بڑی پیاری آپ نو سیرت بھی دیتی، صورت بھی دیتی۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے پاک کتھے غور نال سنیو، میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ نے بڑے بڑے حسین لوگ پیدا فرمائے نے، لیکن میری دادی میری اماں جناب حضرت سارہ تو اللہ نے نہ پہلے تے نہ بعد وچ کوئی حسین عورت پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ نے بڑا حسن دیتا ہے، سپاہیاں نے قید کیتا، بادشاہ بڑا ییش بڑا بدماش مصر دا ادھے دربار وچ پیش کر دیتا۔ عورت بڑی پیاری ہے، بڑی حسین ہے، جمیل ہے، رب دے خلیل نو قید کر دیتا۔ رب دے پیغمبر نے مصلی بچھایا، رو کے دعا کی تھی مولا ویکھ رہا میں بادشاہ دے دربار وچ کون گئی ہے، میری عزت گئی ہے، میرا حرم گیا ہے، میرا وقار گیا ہے، میری زندگی گئی ہے، مولا آپ حفاظت فرماویں۔ قدرت دی آواز ابراہیم غم نہ کر، اگر تو دور ہے میں رب تے قریب ہاں۔ یا نبی یا نبی میرے ویرو توجہ سنیو، جوانوں بوڑھیو میرے بھائیو، جڑیاں بیبیاں سماعت پہیاں فرماندیاں، اور تو آپ بھی توجہ نال سنیو، جڑیاں عزتاں والیاں ہوندیاں نے، جڑیاں وقار والیاں ہوندیاں نے، اللہ دی مدد انہاں نال ہوندی ہے۔ حضرت بی بی
سارا جدوں مصر دے بادشاہ دے دربار وچ گئیاں بادشاہ کرسی تو اٹھ پیا حیران ہو گیا ایڈی خوبصورت عورت کتھے رہی ہے بی بی صاحبہ جان گئیاں بادشاہ دی نیت خراب ہے فرمایا بادشاہ جو تو کرے گا تیری مرضی اسی پردیسیاں قیدیاں تیری قید وچ آ گیا پر اتنی اجازت دے دے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لواں بادشاہ نے کہا بی بی تیرے نفل میرے ظلم کو تینوں بچا لین گے فرمایا بچان گے یا نہیں پر میرے رب دا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والےو جدوں مصیبت آ جائے 2 کم کریو صبر بھی کریو تے نماز بھی پڑھیو اسی تیرے قیدیاں ساڈا صبر بھی ہے تے میں چاہنیاں میں اپنے رب دی بارگاہ وچ جبین جھکا لوں مولت ملی 2 رکعت نماز نفل پڑھے سر سجدے وچ رکھیا حضرت بی بی سارا نے دعا کی تھی مولا مینوں کئی واری اشارے ہوئے نے میری نسل وچوں تیرے ہزارہ نبیاں نے پیدا ہونے یا اللہ تیرے نبیاں دی امانت مولا پاک برتن جی اج پلیت ہو گیا کسے غیر دا ہاتھ مینوں لگ گیا تیرے نبیاں دی امانت کتھے رہے گی مولا میرا شوہر قید وچ ابراہیم میرا ظاہری آسرا ہے پر ہن میرے نال نہیں آپ محافظ ہیں قدرت دی آواز آئی سارا غم نہ کر ابراہیم دورے پر میں رب جے قریب ہاں مائی صاحبہ نے چہرے تے ہاتھ پھیرے بادشاہ نے ہاتھ ودھایا غلط ارادے نال کوشش کی تھی بس جو ہی اٹھیا ہاتھ اگے کیتا رب دی قدرت نال ہاتھ سال ہو گیا سک گیا منہ چو جھاگائی پاگل دی طرح گریا زمین تے رویا توبہ میری توبہ مائی صاحبہ نے ویکھیا کدے اسے طرح مر گیا سی پردیسیاں اور ستایا جائے گا نبیاں دی ماں سی دعا کی تھی مولا انہوں صحت دے ٹھیک ہو یا نا تے ٹھیک ہو کے پھر ارادہ کیتا 3 مرتبہ یہ ارادہ کیتا مائی صاحبہ نے دعا کی تھی ٹھیک ہو گئے تیسری واری ٹھیک ہویا تے کہندہ ہے آن والی ہے ایک تو ہی اس عورت نہیں میرے کو لگے بھی ایسی عورت ہے 2 روایات نے یاو قید بھی سی یاو دی بیٹی باہر کیف جو بھی انہیں کیا آن والی ہے میرے والوں آزاد ہیں اپنے خامن نو بھی لے جا اور میں ٹھیک ہو گیا ہے تیرا انعام بھی ہے میرے کل اجر بھی لے جا ایک اور بی 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 لفظی ہا اجروں کا تبدیل ہو کے بن گیا حاجرہ آپ بھی چلی جاتے اپنے نال حاجرہ نو بھی لے جا سارا بی بی حاجرہ نو لے کے چلی جا جناب ابراہیم دے خیمے وچ پہنچیاں ویکھیا تے رب دا خلیل جبین جھکا کے پیارو وے مائی صاحبہ نے سلام عرض کیتا سلام عرض کیتا خلیل نے پوچھیا سارا کیویں مڑی ہے کیویں گزری رو کے عرض کیتی سونیا اللہ دا بڑا کرم ہے رب نے اپنے یار دی بیوی دی لاج رکھ لیتی ہے جناب ابراہیم نے اللہ دا شکر ادا کیتا فرمایا لوگ بڑے ظالم نے اساں نہیں رہنا ملک بابل تو نکلے سن مصر وچ آئے مصر دے لوگ بڑے ظالم مصر تو نکلے ارادہ کیتا فلسطین دا فلسطین وال چل پہ جناب چل دیاں فلسطین پہنچے فلسطین دے لوگاں نے ویکھیا بابے دا چہرہ بڑا نورانی بڑی شکل و صورت بڑی پیاری ہے اللہ دا کرم ہو جائے جے بابا اتھے رہ جائے بابا جی زمین دیاں گے مال دیاں گے مکان دیاں گے اتھے رہ جاؤ جناب ابراہیم نے رہائش اختیار کر لیتی دن گزر دے گئے ایک نہیں 2 نہیں مہینہ نہیں 2 نہیں سال نہیں 80 سال گزر گیا کتنا سال گزر گیا بھائی اچھی بولو کتنا عرصہ گزر گیا بعض علماء کہنے نے 90 سال قریب ہو گئے 80-90 سال دا رب دا خلیل ہو گیا اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیتی ایک دن پیر دبا دیاں حضرت جناب سارا نے کیا ابراہیم میں وطن چھوڑیا توڑے پیچھے ماں پیو چھوڑیا توڑے پیچھے سب کچھ چھوڑیا پر آپ نو نہیں چھوڑیا اللہ دے خلیل میرے نال کوئی وعدہ کرو ابراہیم نے کیا سارا وعدہ کی لینا چاہنی ہے تیریاں وفاواں
تیریاں خدمتاں مینوں یاد نے عرض کیتی سونیا میرے نال وعدہ کرو اج تو بعد جو تسی حکم دیو گے میں مننا گی اگر میں کوئی عرض کراں تسی من لو گے ابراہیم نے فرمایا سارا وعدہ کرنے جو تو کہیں گی مننا گا جدوں وعدہ ہو گیا مائی صاحبہ نے کیا سونیا عرصہ ہو گیا شادی کیتیاں اللہ نے اولاد نہیں دیتی اے مصر دے بادشاہ نے جڑی بی بی حاجرہ مینوں انعام دے طور تے دیتی ہے خادمہ دے طور تے دیتی ہے میں راضیاں حاجرہ نال نکاح کر لو ہو سکتا ہے اللہ انہاں دے بطن وچوں کوئی اولاد چاہ دے وے رب دے نبی دا وعدہ سی میرے بھائیو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا نکاح جناب حاجرہ نال ہو گیا دن گزر دے گئے کچھ مہینیاں تو بعد مائی صاحبہ حاجرہ کہنیاں نے ابراہیم شادی تے میرے نال بھی ہوئی سی پر جدوں تیکر حاجرہ نال تساں شادی نہیں کیتی میں توڑے متھے وچ ایک نور دی چمک ویکھ دی سا آج کئی دنوں تو میں او نور دی چمک ہے پئی ویکھ دیاں جناب خلیل نے کیا سارا ناراض نہ ہووی اے اپنے اپنے مقدراں دی گل ہوندی ائی او نور میرا نہیں او تے رب دے آخر الزمان نبی دی امانت ہے میرے کول معلوم ایسا ہوندا ہے او نور اللہ نے جناب حاجرہ دے مقدراں وچ لکھیا سی اپنے اپنے مقدراں دی اے ہوندی اے گل آیاں تایاں ہزاراں سی مکے دے ول اور جدی ڈاچی قدم بھی نہ سگدی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی اے سارا چمک جڑی میری پیشانی وچ ویکھدی سے اور رب دے یار دے نور دی امانت سی ایتی او دا نور سی جدی خاطر اللہ نے کائنات بنائیے جدی خاطر میرے سر تے بھی اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا ہے ایتی او شانہ والے دا نور ہے پھر کیوں نہ کہہ دئیے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے نیو اپارا گیٹ بھی جمع ہون والے ہو نبی دے میلاد بھی چان والے ہو توجہ نال میں دیا کرنا ہے ذرا گونج پہ جانی چاہی دیئے نہ نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اور اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار اور کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے علماء بیٹھے نہیں ذمہ داری نال گل پیا کرنے کوئی تیو جی آئے جڑا 10-11 سال نبی پاک دے روزے تے حدیث دا درس دین دے داڑی نال جھاڑو دین دے نبی پاک نے فرمایا جا ہندوستان چلا جا میرے دین دی تبلیغ وال رو کی عرض کیتی آقا دل نہیں کردا دوجی رات آئی پھر خواب آیا تیجی رات آئی پھر خواب آیا حضور نے کیا جاندا کیوں نہیں آقا دل نہیں کردا مدینے تو دور ہو جاواں روزہ نہیں ویکھ پاواں گا مدینہ کدو نظر آئے گا نبی پاک نے فرمایا جا چلا جا میں وعدہ کرنے پہلے صرف روزہ ویکھنے قبر ویکھنے ہندوستان میرے دین واسطے چلا جا آج تو بعد ہر راتی مینوں آپ ویکھیا کرے گا کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے اور کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے
ایک یار. توجہ کریو بات اگے ٹورن لگا وہاں. کچھ مہینیاں تو بعد جناب حاجرہ دی گود ہری ہو گئی. جناب خلیل دے گھر وچ ایک رونق پیدا ہو گئی. اللہ دے پیغمبر جناب اسماعیل علیہ السلام دنیا تے تشریف آوری ہو گئی. اللہ اکبر. نبی دا ویکھو جناب طریقہ کار. دوویں بیویاں نے کٹھیا ہونا. ابراہیم نے اسماعیل نال زیادہ پیار نہ کرنا. کدرے اس بیوی دے دل وچ خیال نہ آوے کہ میرے وچوں اولاد کوئی نہیں, ادا دل دکھ نہ جائے. نبی دا طریقہ کار ویکھو. علادگی وچ موقع ملنا, اسماعیل نو چکے سینے نہ لا لینا. دن گزر دے گئے, دن گزر دے گئے. ایک دن جو میں باپ بیٹا کٹھی ہو گئے. ابراہیم پتر نال پیار پہ کرن. ادھروں اچانک کمرے وچ پہلی بیوی سارا آ گئیاں. ویکھیا بیوی نے کیا ابراہیم جدوں دا اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے میں ویکھ رہی ہاں زیادہ توجہ حاجرہ وال ہو گئی ہے, اسماعیل وال ہو گئی ہے. میریاں وفاواں کدھر گئیاں, میرا پیار کدھر گیا, میرا گھر بار چھوڑنا کدھر گیا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے سارا اے تیرا وہم ہے, نبی کسے نال زیادتی نہیں کردا. حاجرہ نے کہا مینوں پتا کوئی نہیں, اگر میری محبت چاہندی ہو, میریاں وفاواں دا صلہ مینوں دینا چاہندی ہو, اسے وقت اس بیوی نو بھی پتر نو بھی گھروں کٹ دیو, دور جا کے جنگل میں چھوڑ دیو. دور جنگل میں. حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ جی آقا. فرمایا تیاری کرو, تیاری کرو. فرما بردار بیوی اے نہیں کہہ دی سونیا میری کوئی غلطی تے دس, میری کوتاہی تے دس, کوئی قصور تے دس. مائی صاحبہ نے تیاری کر دیتی. پیغمبر نے مائی نو اٹھنی تے بٹھایا, پتر نو گود وچ دیتا, اٹھنی دیا مہاراں لے کے ٹر پے. ملک فلسطین تو نکلے, چل دیاں اتھے جا پہنچے جتھے آج کل مکہ شریف. کتھے پہنچے بھائی, توجہ میرے والا ہے بھائی ساتھی. کتھے پہنچے جتھے آج کل مکہ بیت اللہ شریف ہے, اتھے پہنچے. اٹھنی بٹھائی, حاجرہ نو اتاریا, اسماعیل نو گود وچ دیتا, گل نہیں کیتی, اٹھنی اٹھا کے ٹر پے. چند قدم دور گئے نا, فرما بردار بیوی دے دل وچ خیال آیا, رستے وچ بھی پوچھیا نہیں تے سونا چھوڑ کے پیا جاندا ہے, پوچھا تے صحیح میرا قصور کی ہے, غلطی کی ہے. آواز دے کے کیا جان والے رایا اتنی تے دس جا اپنی مرضی نال چھوڑ چلے ہیں یا کسے دی مرضی نال. خیال کیتا اس بیوی دے کہن تے چھوڑ کے جا رہے ہیں. رب دے خلیل نے مڑ کے ویکھیا, فرمایا حاجرہ ناراض نہ ہوویں, تیرے جئی بیوی تی اسماعیل جیا پتر جڑا اللہ نے 80-90 سالہ بعد بڑھاپے وچ دتا ہووے, کون چھوڑ دئی اپنیاں مرضیاں نالی. اے حاجرہ نہ مرضی میری ہے نہ اس بیوی دی ہے, تساں ماں پتر نو اتھے چھوڑ دینا اصل وچ میرے رب دا مینوں حکم ہے. کس دا حکم ہے؟ میرے رب دا. بات اللہ دی آئی, فرما بردار بیوی نے کیا سونیا جی اللہ دا حکم ہے, ہن تو ٹر جا میں جانا تے میرا رب جانے. نیو اپارا گیٹ وچ جمع ہون والے ہو, نبی دے میلاد وچ آن والے ہو, محفل نعت وچ آن والے ہو, سنو نا میں رسول اللہ دے جدی امجد دی گل پیا کرنے, کملی والے آقا دے دادا دی گل پیا کرنے, اس نبی دی گل پیا کرنے جدے تے ہر نماز وچ درود بھیجنے آ, سلام پیش کرنے آ. اللہ اکبر. ابراہیم چلے گئے, تھوڑا جیا جمع دا آٹا, کچھ کھجوراں یا پانی ختم ہو گیا. جدو ختم ہو گیا مائی صاحبہ بھکھی رہن لگ پئی, روزے تے روزہ. جدو ماں نے کچھ نہ کھادا تے کچھ نہ پیتا, ماں دے جسم مبارک دے اندر دودھ بھی خشک ہو گیا. جدو پتر نو شیر نہ ملیا, اسماعیل نو پیاس تڑوایا, بھوک نے تڑوایا. جناب اسماعیل روئے, رب دا پیغمبر رویا, ماں دی مامتا تڑپ گئی. حاجرہ نے خیال کیتا میں تے چلو مر گئی تے کچھ نہیں بھکیا, اے سونا میرے کل اللہ دے نبی دی امانت ہے, ابراہیم دی امانت ہے, اگر اے دنیا تو ٹر گیا میں سونے نو جواب کی دیاں گی. چند لمحے باقی نے, توجہ میرے ول کرسو بھئی دوستو. اللہ
اللہ اکبر جواب کی دیاں گی رب دی بندی نے پیغمبر دی بیوی نے پیغمبر دی ماں نے حضرت جناب اسماعیل نو ایک پتھر دے سائے ہیٹھاں لٹایا بہت بڑا پتھر ہے اودی چھاں ہیٹھاں لٹایا آپ تلاشی آپ واسطے نکلیاں پانی دی تلاش واسطے مائی صاحبہ دوڑیاں دوڑ کے قریب ایک پہاڑی سی صفا ادھے تے چڑھ کے ویکھیا سجے کھبے اگے پیچھے نظر ماری کوئی راہ گزرو نظر آ جائے کوئی بندہ بشر نظر آ جائے کوئی آسرا مل جائے مگر کوئی نظری نہ آیا دوڑ کے مروہ تے چلیاں گئیاں ویکھیا کچھ نظری نہیں آیا پھر مڑ کے جناب صفا تے آ گئیاں صفا تو نکل دیاں نے کچھ قدمہ تو بعد جگہ نیویں آ جاندی ہے جتھے پتر لیٹے ہے او جگہ کھاں تو اوڈر ہو جاندی ہے مائی صاحبہ جلتی دوڑ پئیاں بلندی تے گئیاں ویکھیا پتر ہاتھ پیر پیا مار دے قدم آہستہ ہو گئے کدے جلتی کدے آہستہ قدرت دی آواز آئی فرشتیو جی مولا گواہ بن جاؤ قلم لکھ لے حاجرہ دے پھیرے یا اللہ تے پتر دی پیاس واسطے پہ دوڑ دیئے قدرت دی آواز آئی فرشتیو حاجرہ دے پتر واسطے پہ دوڑ دیئے پر میں رب حج دے رکن پیا بنانا جتھے حاجرہ پہ دوڑ دیئے اسماعیل دی ماں ابراہیم دی بیوی پہ دوڑ دیئے اے فرشتیوں گواہ بن جاؤ اتھے نبی بھی دوڑنگے ولی بھی دوڑنگے غوث بھی دوڑنگے کتب بھی دوڑنگے عبدال بھی دوڑنگے حسن و حسین بھی دوڑنگے پیارے ابو بکر بھی دوڑنگے سونے عمر بھی دوڑنگے پیارے عثمان بھی دوڑنگے سونے علی بھی دوڑنگے اتھے جناب بلال و زبیر بھی دوڑنگے اتھے جناب فاطمہ زہرہ بھی دوڑے گی اے فرشتیوں گواہ بن جاؤ جتھے ابراہیم دی بیوی اسماعیل دی ماں رب دی ولیہ پہ دوڑ دیئے اتھے میرا سونا کملی والا محمد مصطفیٰ بھی دوڑے گا دیکھو دوڑن والی کون ہے میرے محبوب دی دادی پہ دوڑ دیئے حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے 7 چکر لگائے مائی صاحبہ نے 7 چکران تو بعد جدو مایوس ہو گئیاں نا خیال کیتا جا کے ویکھا بھی صحیح پتر جوندہ بھی ہے کہ نہیں مڑ کے اسماعیل دے قریب آئیاں پاکستان دا قومی ترانہ لکھن والے جناب حفیظ جلندری حضور دیاں نعتاں بھی بڑیاں لکھیاں حفیظ کہندہ ہے کہ وہ منظر کیسی جناب حفیظ فرماند نے کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی کدے صفاتے جانتے کدے مرواتے جناب کاری صاحب کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی حاجرہ کدے صفاتے جان کدے مرواتے اللہ نے فرمایا فرشتے پہاڑ میں بڑھائے نے باقی پہاڑ بھی میرے نے پر انہاں تے قدم حاجرہ دے لگ گئے نے قیامت تک میں اعلان پیا کرنا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ او لوگو جنہیں اللہ دیاں نشانیاں ویکھنیاں ہون صفا تے مروہ ویکھ لو کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی پتر دا خیال آوے تے مڑ کے آ جا خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی جناب حفیظ فرماند نے 7 چکران تو بعد کی ہویا قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو پایا تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا 7 چکران تو بعد جناب اسماعیل دے قریب آئیاں علی بھائی خوشبو والے بھائی یہ سنگی خوشبو والے علی بھائی بھی ہیں یہ تو سردار نا خوشبو والے اور بھی بہت سنگین تے پا خیال ہے اس نے بھی خیال کرے انہاں سارے محبت تقسیم کرے ہو بھائی ان کیونکہ میں تقریر پہ کرنا ماں اعلان کرنا پوسی انہاں سنگیاں پہ حضور نہیں محفل کو مایوس نہ جائے یہ پیار والے لوگ انہاں نال پیار کر سو تسی بھی سارے سنگی قریب آئیں تو پری کھولے ہوئے جبریل کو
کو پایا تلے پاؤں کے اسماعیل فوارہ نکل آیا سات چکرہ تو بعد ویکھیا تے پتر دے پیرا ہیٹھو پانی جاری مائی صاحبہ نے ویکھیا زمین وچوں پانی نے جم ماری ہے فوارہ نکل آئے ویکھیا پانی پیا پھیل دے اودے ارد گرد بننا بنا دیتا پانی جمع ہو جائے پر اللہ دے حکم نال پانی جاری سی قدوں ٹھہر دا پانی نے زور ماریا بننا ٹوٹ گیا مائی صاحبہ نے پھر کوشش کی تھی پانی دے ارد بننا بنایا زور ماریا ٹوٹ گیا دو تین واری کوشش کی تھی پانی رکیا نہیں مائی صاحبہ نے پانی والوے کے فرمایا یا ما زمزم او پانیاں ٹھہر جا پانی نے عرض کی تھی مولا تو کیا ہے چل اے کہن دیئے رک قدرت دی آواز آئی پانیاں تو بھی میرے حکم نال چلے ہیں اے بھی جڑی بیٹھی یا میری من کے بیٹھی یا اے بھی میری من کے بیٹھی آتے جڑی اللہ دی من کے بہ جائے اللہ نہیں مننے جڑے لوگ اللہ نہیں سمجھنے ہو جڑے رب نہیں مننے اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپنے آپ اس قابل کر اس بلندی تے لے جا اللہ تیرے کو پوچھی بشرط کہ اپنے آپ اسنی مرضی وچ ڈھال اسنی من اسنی تابیداری کر اسنی گل من جڑے اللہ نہیں منین پھر اللہ انہوں نہیں مننا جی ان بولنے بھی نہیں تے اللہ انہوں نہیں مننا ان تو آڈی میڈی تے کوئی نہیں مننا کیونکہ ایسا مننی جے کوئی نہیں مننے ہو اللہ نہیں کوئی نہیں ڈھلے ہو سویرے منسو ہون تا کوئی نو مان کے آئے سدھی آئے ہو کہ مسیتو ہو کے آئے ہو ملک صاحب ٹیوانا صاحب بیٹھے میرے بزرگ جی ملک صاحب بھائی سدھی آئے ہو نہ تھے کہ مان کے آئے ہو کوئی نہیں کوئی کئی دو کئی وچو کام روڑے چ لگنا گنڈاڑے وچ ہے نا چلو کدی ہن نے منی سویرے من گنے آواز آسنے مسیتے جو براس نے مالک منادی ہو سی پر گھاٹی منساں تے جد اساں پرواہ کو نہیں پانچ واری بلاوا نا مسیتے جو بہوں گھاٹ لوگ سننے تے مننے بھی گھاٹاں ایتھے تا مان کے کاری صاحب نہیں آئے ہو نا اعلان نہ کیتا بھئی جلسہ تے آ گئے ہو تے جناب محمود الحسن گیلانی صاحب انہیں انتظام کیتا آ گئے ہو میں عاشقان رسول علیہ آکھیا آ گئے ہو ساڑی مان گی نہیں ہو کاری صاحب نہیں مننے ہو گیلانی صاحب نہیں مان گی نہیں ہو کدی خدا نہیں بھی مان گی دا کرو وہ بھی پائن ٹائم بلانا تے جدو نہ مننے توات اساں بھی پرواہ کوئی نہیں ہو محتاج نہیں ہو مالک ہے ہاں جی اس وجہ تو میں گزارش پہ کرنا کیونکہ ساڑھے تے اکثر بلے مانا ہے سنی صرف بس جناب ناتا پڑھ کے تے نعرے مار کے ٹور وینے باقی خیال کوئی نہ نہیں اے مہربانی کیتا کرو اے میری تو آڑے کے گزارش ہے ہاں جے اے منہ کر سو تے میری طرف ہوتا کوئی بائی گرنٹی نہ نہیں میں جو کچھ میں پڑھا بسم اللہ عبدالغنی نقشبندی صاحب بیٹھے دیگر علماء بیٹھے ان کوئی تساں سند چاہ دیون جنتا نہیں دا میں کچھ نہ آکسانا میڈ کول تو سند کوئی نہ نہیں ہاں جی تے نہ میں تساں فتبہ دینا بھئی جناب نماز نہ پڑھے ہو روزہ نہ رکھے ہو حج نہ دیوے ہو زکاة نہ دیوے ہو حرام و حلال نہیں پہچان نہ کرے ہو غریباں یتیمہ نے حق نہ خیال نہ کرے ہو بس یا رسول اللہ آکسو تے ہنجی وڑنے جنت جناس بیسو کوئی بالکل اتھے کوئی جنت ایڈی سستی نہیں تے ایڈا سستا سودا اللہ نہ دین مزاق نہیں ہاں جی میں تا گرنٹی دینا کوئی انہوں نے کوئی اور تساں چاہ دے وے تو اس نے اپنی مرضی نہیں اللہ نے دین نہیں پابندی کرو جس رسول نے محفل وچ آئے ہو حضور نے محبت وچ آئے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں اللہ نے بہت ساریاں نعمتان جیڑیاں انسان تسکین دینیان تے جناب اس نے دل وچ ٹھنڈک پانیان لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں جیڑی چیز میری آنکھاں ٹھنڈک دینی حضور نے فرمایا او نماز ہے آنکھو چاہ سبحان اللہ پچھلے سنگی بھی آنکھو سبحان اللہ او گرمیاں نیا راتاں وچ راتیاں چھوٹیاں جاگنے آلے ہو محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ اتنی رات جاگنے واسطے جی آئے ہو تے اس جاگنے نہ مول بھی پاسو حضرت وارث شاہ فرماند نے رات دا جاگنی اویا کھا
تے ہک جاگدا سختی بیمار راتی ہک جاگدا چوری بھی سندھی اتے تے ہک جاگدا پہرے دار راتی ہک جاگدا عشق دی مرض والا تے ہک جاگدا یار راتی وارث شاہ ان سبیں گلاں کوڑیاں او ہکا جاگدائی پروری دگار راتی توجہ کر سو بھئی میں اپنی تقریر سمیٹن لگا توجہ کر سو میں عرض پیا کرنے حاجرہ نے کیا رک اللہ نے کیا چل پانی کہندہ ہے یا اللہ تو کیا چل اے کہندی ہے ٹھہر قدرت دی آواز آئی پانیاں تو بھی میرے حکم نہ لٹورے ہیں بھی میری مرضی نال بیٹھی یا میں کیا بہ جا بہ گئی ہے ہون اگر ادھی گل نہ منی گئی دا دل ٹوٹ جائے گا اے پانیاں میری بھی من حاجرہ دی بھی من یا اللہ تیری منہ تے بننا ٹوٹ جائے گا حاجرہ دی منہ میں تے سکھ جاواں گا قدرت دی آواز آئی پانیاں ایتے قیامت تک میری قدرت دا کرشمہ روے گا میری نشانی روے گی او پانیاں چلدا بھی رو رکیا بھی رو جڑا بننا حاجرہ نے بنایا وے اس بننے نو ہن ٹپی نہیں قیامت تک دنیا تیرے چو بھر کے لے جائے پر پانیاں اس بننے نو نہ ٹپنا بھی نہ بننے تو گھٹنا بھی چلدا بھی رہو تے رکیا بھی رہو چل اس طرح کہ تیرے چلن نال سیلاب نہ آوے رک اس طرح تے کروڑا دنیا بھر کے لے جائے پر تیرے وچ کمی واقعہ نہ ہوئے اس دن دا رکے ہے جی حاجرہ دے کہن تے رکے ہے اس دن دا چلے ہے اللہ دے حکم نال پیا چلتا ہے ہزارہ ہاں کروڑا ہاں دنیا بھر کے لے جاندی ہے ہن توجہ کریو یا اللہ حاجرہ دا کوئی قصور نہیں اسماعیل دا کوئی قصور نہیں بغیر کسے قصور دے بیوی بچے نو گھروں پیا کٹوانے ظلم زیادتی قانون دی نظر وچ شریعت دی نظر وچ قدرت دی آواز ہوندی ہے واقعی ظلم پر خبردار ابراہیم نو ظالم نہ کمینی تے کافر ہو جائیں گا یا اللہ وجہ کیے فرمایا وڈیاں دی لڑائی وچ بھی راز ہوندا ہے اگر ابراہیم نو حاجر سارا نہ کہندی سونا لے کے بیوی بچے نو جنگل نہ چھوڑ دا اگر ابراہیم جنگل نہ چھوڑ دا اسماعیل نو پیاس نہ لگ دی جے پیاس نہ لگ دی سونا ایڑیاں نہ رگڑ دا جے ایڑیاں نہ رگڑ دا میں زمزم جاری نہیں کرنا سی جے میں زمزم جاری نہ کردا اتھے قبیلہ بنی جرم دا ان کے ڈیرہ نہ لوندا جے قبیلہ ڈیرہ نہ لوندا آبادی نہ بڑھ دی جے آبادی نہ بڑھ دی میرے یار کملی والے دی آمد دا مکہ شہر کی میں تیار ہوندا